हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30। अभी हम उठे, वो भाई अभी सो रहा है। ब्रश हो गया है, दिया बत्ती कर लेते हैं। दिया बत्ती हो गया है। चलो चाय पी के आते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलगेट करेगा। चलो गाइस, चाय पी लेते हैं। ये भाई अपना होटल है। ये कौन सा गाँव? ये कर्नाटक में, राजस्थान है। राजस्थान से है भाई। कर्नाटक में इनका होटल है।